ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କହୁଛି ଏକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଦିନ ହେଲା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ସେ ଭାଇରାଲ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଆସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟାସତ ହୋଇଥାଏ ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ବଟି ମାଗୁଛି ବାଲି ବାଲି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଟି ଆକାରରେ ମାଗୁଥାଉଛି। ଏଣୁ ଜନତା ମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଦୋହରଉନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜୋନ୍ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 2 ଗୋଟି ଅଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଇଥିରେ ଯିଏ ଆସିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ବାଲି ଲିଜଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବାର ଅଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆମେ ଆସିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ସାଧାରଣରେ ଏଠି ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରକାରୀ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଓ ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ସମସ୍ତ ସହରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବି ବିଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। जो वीडियो भाइराल है संपूर्ण कपोल कल्पित मिछ ये सब मते बदनाम करने ये गोटे चक्रांत किसी लोक तार जोटा कि आपण को मुझे देखली जो मैंने ये सब कर 2 लाख टका देली जो कहले मुझे आपण मानक कहली से 2 लाख टका क्या देले क्या पैसा किए नेला मोर से देवार नेबार किसी ना मु विधायक हिसाब से जड़े मो पाखक आसला मत कहला जगह मो पैसा से दौनी मुझे फोन कली से 2 लाख आणिक देला जहाँ पैसा से नहीं गला तार ना कौन मुदुली ता पैसा से नहीं गला बाकी पैसा जो तार 20 टका बाकी अच्छी 1 कोटी टका पाखापाखि अच्छी सी कहला भाईना तो आप कहले बोले आज्ञा से देदेला 2 लाख बाकी पैसा दौनी आप आउ थे टे कही दिंतु आउ थे जो पार्टी कर कहली पैसा कहीं दौनु बोली कहीं परिवार का ना बालीघाट ना विधायिका जी अच्छा एवं अच्छी गहंगु बालीघाट बों ना से विधायिका कौन करुले कौटू पैसा नौले किमिति करुले स्ट्रक्चर 20-10 वर्ष तले कौन थिला आज कौन अच्छी सेटा समस्ते जानती। मु रजाघर जन्म होती रजा राजकुमार होती मलाडू हेले रजाघर थी समस्ते मत जानती मो निर्वाचन मंडल लोक मत भल भाव चिन्हती आया लोकंर कथार जे कि गोटे ठक लोक जे कि बीजेडी आड़ देखिक बीजेडी सरकार ना नहीं लोक ठकिक लक्ष लक्ष टका नौला तार तो लोके टंका आदाय करेंगे ना छाड़देवे सेटा जदि कहवाटा भूल मुझे कर एमाने इमिति भाव में मत बदनाम करें इमिति भाव में मो ना को माने खराब करें मो निर्वाचन मंडली मोर सांगे अच्छी मोर लोक मोर सांगे अच्छी सरोज सेना मो सांगे अच्छी बीजेपी मो सांगे अच्छी ना ना मो सम्मान प्रति कहीं किसी आंच आसुनी लोके सब कथा जानते एगुड़ा भाविबा भूल कहीं मो कौन सी प्रकार सम्मान उपर मोर आंच आसुनी लोके जानते किए कौन से चिंता कर किसी कारण ना दरकार पड़े मो आईन आश्रय नेबी।